बांकुड़ा के खट्रा उपजिला अस्पताल में गुरुवार को उस समय तनाव की स्थिति पैदा हो गई जब अस्पताल के इंडोर विभाग में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने बड़ी संख्या में भर्ती मरीजों को कथित तौर पर उनकी शारीरिक स्थिति की ठीक से जांच किए बिना ही छुट्टी दे दी। इस ब्लॉक डिस्चार्ज के विरोध में मरीजों के परिजनों ने अस्पताल परिसर के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन को दबाव में आकर कुछ मरीजों को दोबारा भर्ती करने का आदेश देना पड़ा। क्या है पूरा मामला? आज सुबह खट्रा उपजिला अस्पताल में डॉक्टरों के राउंड के दौरान यह घटना शुरू हुई। मरीजों के परिजनों का आरोप है कि ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने एक के बाद एक मरीजों को छुट्टी देना शुरू कर दिया, जिनमें गंभीर रूप से बीमार मरीज भी शामिल थे। कुछ मरीजों को तो उच्च अस्पताल में भी रेफर कर दिया गया, लेकिन परिजनों का दावा है कि यह रेफरल भी बिना उचित जांच के किया गया। परिजनों ने बताया कि जिन मरीजों का हीमोग्लोबिन स्तर 3 के आसपास था, जिनकी छाती धड़क रही थी और जो कुछ ही घंटे पहले गंभीर बीमारी के कारण भर्ती हुए थे, उन्हें भी छुट्टी दे दी गई। मरीजों को वार्ड से बाहर निकालकर अस्पताल के बरामदे या पेड़ों के नीचे लिटा दिया गया, जिससे पूरे अस्पताल परिसर में कुछ देर के लिए गुस्सा फैल गया। এখানে আমি রুগী নিয়ে এসেছিলাম তালডাংরা থেকে। তো রুগী নিয়ে আসার পর খবর পাই যে এখানে কোনো চিকিৎসা করে না, জোর করে ছুটি দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তারপর আমার যে রুগীটা এনেছিলাম তার 3 পয়েন্ট রক্ত আছে, খুবই রক্তের প্রয়োজন হয়। রক্ত না পেলে ও ছটফট করছিল। তো আমি বাইরে বেরিয়ে দেখি আমার মতন প্রায় 20 থেকে 25 জন রুগীকে ছুটি দিয়ে দিয়েছে। আমি ওদের কাছে জানতে চাইলাম, তো ওরা বললো যে জোর করে ছুটি দিয়ে দিয়েছে। তাহলে আমি বিভিন্ন সময় সমাজসেবার কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকি। এখানে আমার অনেক রক্তযোদ্ধা সহযোদ্ধারা থাকে, তাদেরকে আমি খবর দিলাম। খবর দেওয়ার সাথে সাথে তারাও এসেছিলেন। আসার পর দেখলাম যে এখানে প্রায় 20 থেকে 25 জন ছটফট করছে বাইরে বারান্দা বসে। কোনো চিকিৎসা হয় না। আমি জানতে অসুবিধা বলতে বুনের দমে শরীর খারাপ, জ্বর দমায় 4-5 দিন ধরে আসছে। ওনাকে খাতড়া হসপিটাল নিয়ে আসছিলাম ভর্তি করার জন্য। এখানে ম্যাডাম ভর্তি করে দিল, ভিতরে যায় ডাক্তারবাবু ওখানে যায় ছুটি দিয়ে দিল। এটা আজকে ঘটনা, সকালে আজকেই ভর্তি, আজকেই ছুটি। এমার্জেন্সি দেখেছি, এমার্জেন্সি দিদিমণি ভর্তি করলো, ম্যাডাম ভর্তি করলো, আমাকে বললো যাও অর্ডার ইয়াতে। ডাক্তারবাবু এখানে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন পরিজনরা, তারা বলছেন তাদের অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও ছুটি দিয়ে দিয়েছেন এবং হয়রানি করছেন যিনি ছিলেন ডিউটি ডাক্তার। তো কি বিষয়টা আমাদের কয়েকজন পেশেন্ট পার্টি এসেছিলেন যাদের ছুটি দেওয়া হয়েছিল বা যাদের রেফার করা হয়েছিল পেশেন্টদের, তাদেরও গার্জিয়ানরা এসেছিলেন অফিসে। তারা কমপ্লেন করে গেছেন এই অবস্থায়। কারণ আমি দেখছি উনি হয়তো ফিজিশিয়ানকে সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করেছিলাম, তারপরে উনি বললেন যে পেশেন্টদের নাকি ছুটি করার মতো বা রেফার করার মতো ছিল ওনার যা দেখে পেশেন্টদের দেখে। बांकुड़ा से अनुप्राय की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़।